يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہمارا موضوع سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 اور 15 کا لفظی بامحاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح ہے۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ وَإِذَا، واو اور اذا کا مطلب جب، لکو ملاقات سے، آمنا سامنا ہونے سے، اردو میں اس کا مطلب ملاقات ہوتا ہے اور انگلش میں میٹنگ۔ لکو الذین، الذین لوگ، کون سے لوگ؟ آمنو، ایمان والے لوگ۔ قالو، تو یہ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا، اور اذا کا مطلب جب، خلو، اردو میں اس کا مطلب خلوت۔ الا، الا کا مطلب انگلش میں ٹو کے برابر اور اردو میں کی طرف، یعنی جب یہ اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں۔ شیاطینہم، شیطان کی جمع، ہم کے ساتھ، ہم یعنی ان کے، اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں۔ قالو، تو کہتے ہیں، انا، بے شک، ہم، معکم، مع کا مطلب ساتھ، کم جمع کا صیغہ ہے، بے شک ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ انما، انا کا مطلب دوستو بے شک ہوتا ہے، لیکن ما کا مطلب یہاں پر سبجیکٹ کے علاوہ مکمل نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ سبجیکٹ نحنو آیا ہے۔ نحنو کا مطلب ہم، بے شک ہم تو، یہ جب نحنو لگا یا کوئی بھی اس کی جگہ کے اوپر اگر سبجیکٹ آئے تو انما، ہم تو، بے شک ہم تو، مستہزئون، دیکھیں واو اور نون آخر میں لگا، اس نے جمع کا صیغہ بنا دیا۔ مستہز اردو کے اندر بھی ہے استہزاء سے، استہزاء کا مطلب مذاق اڑانا، یعنی ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ، اللہ ان سے مذاق کرتے ہیں۔ یستہزئ، یا کا مطلب وہ اللہ کے لیے استعمال ہوا۔ بہم، ہم جمع کا صیغہ، ان کے ساتھ۔ وَيَمُدُّهُمْ، واو کا مطلب اور، یا کا مطلب وہ، یعنی اللہ، اللہ کے لیے یہ استعمال کیا جا رہا ہے یہاں پر۔ مد کا مطلب زیادہ کے معنوں میں، اضافہ کے معنوں میں، مدت کے معنوں میں۔ ہم، ان کے لیے، دے کے برابر ہے یہ، اور اردو میں وہ کے برابر، اور وہ ان کی مدت، مدت، وقت، مہلت، یہ سب اس کے لیے آتا ہے، ان کی مدت بڑھا دیتا ہے۔ فی طغیانہم، طغیان اردو کے اندر یہ لفظ موجود ہے، سرکشی، شرارت وغیرہ، طغیانی کے معنوں میں، اپنی حد سے بڑھ جانے کے معنوں میں۔ ہم، یہ ہم ہے کے نیچے زیر فی کی وجہ سے آ رہا ہے، کیونکہ فی پریپوزیشن ہے عربی کے اندر۔ اردو میں یہ فی ان کے برابر ہوتا ہے،
और उर्दू में के बराबर होता है। उनकी शरारत को अल्लाह बढ़ा देता है। यामहून, वो, या का मतलब वो, यामहून, वाव और नून ने इसको जमा बना दिया। बहक रहे हैं, यहां पर मुराद बहक रहे हैं, हद से आगे निकल रहे हैं। अब दोस्तों हम इसका बामुहावरा तर्जुमा कर लेते हैं। व इज़ा लकुल लज़ीन आमनू, और ये लोग जब ईमान वालों से मिलते हैं, कालू, तो कहते हैं, आमन्ना, हम ईमान लाए। व इज़ा खलो इला शयातीनिहिम, और जब ये तन्हा होते हैं, अकेले में मिलते हैं अपने जैसे साथियों के साथ, यानी शैतानों के साथ, मुराद इनके अपने दोस्त साथी, कालू, कहते हैं, इन्ना माअकुम, हम तो आपके साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो इनके साथ इस्तेहज़ा कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, हंसी कर रहे थे। अल्लाहु यस्तहज़िउ, अल्लाह इनके साथ मजाक कर रहा है, हंसी कर रहा है, बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम, और इनकी शरारत को, सरकशी को बढ़ा रहा है। यामहून, और ये बहके पड़े हैं, ये हद से आगे निकले पड़े हैं। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट आयत अपने पूरे सियाको सबाक से चल रही है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि आयत नंबर 6 से शुरू हो गए और आयत नंबर 20 तक हम जाएंगे और इन मुनाफिकीन की निशानियों को पढ़ेंगे। यहां पर इनकी मुनाफकत पूरे अरूज के ऊपर हमें नजर आ रही है। ये मुनाफकत की अरूज आ गई है। पहले तो इशारे कनाए इधर से उधर से थोड़ी बहुत इनकी जो है वो निशानियां जाहिर हो रही थी, लेकिन अब ये उसकी अरूज पर है। और ये अरूज क्या है कि जब ये मुसलमानों के पास आते थे तो ये कहते थे कि हम तो आपके साथी हैं, अपनी जान को बचाने के लिए, अपने माल को बचाने के लिए। लेकिन दिल की कदूरत उनकी खुल जाती थी जब ये अपने जैसे साथियों के पास जाते थे और वो इनको ताने देते थे, ओ तुम तो मुसलमान हो गए हो। तो ये कहते थे, नहीं नहीं, हम मुसलमान बिल्कुल नहीं हुए, हम तो इनके साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम इनकी इस तुग़यानी को बढ़ा देते हैं। दोस्तों, ये आयत हमारा सोशल फैब्रिक्स भी तय करती है। डेफिनेटली इसका बैकग्राउंड, इसका सबब नज़ूल इस आयत का बेशक उन यहूदियों के बारे में था, लेकिन ये एक टच स्टोन है, ये एक हमारा मयार है जो इस सोसाइटी के अंदर हम तय कर रहे हैं। आज क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर दोस्तों, यही सब कुछ चल रहा है। आज बहतान, तोहमत, ऐब निकालना हमारा कौमी खेल बन चुका हुआ है। हम दिलों के अंदर नफरतों से भरे पड़े हैं, लेकिन किसी के सामने आते ही हमारे दांत खुशी से खिल उठते हैं। हम किसी के लिए मोहब्बत नहीं रखते, लेकिन शो ऐसे करेंगे जैसे हमें उनसे प्यारा इस दुनिया के अंदर है ही कोई नहीं। हम किधर चल रहे हैं? इन सब चीजों ने हमें किस धाने के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है दोस्तों। लेकिन मुनाफकत में मुनाफकत की हद से भी हम गुजर गए हैं। हम करेंगे तो वो तमाम बुरी हरकत जिसके अंदर मुनाफकत खुलकर सामने आ जाए। कोई मेहमान घर पे आने की इत्तला दे तो दिल में आता है तो ये तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता, लेकिन जैसे ही हम उसके लिए गेट खोलेंगे हम उनके लिए बाहें फैला देंगे अपनी, वाह तुम इतने देर से क्यों नहीं आए। दोस्तों, लेकिन इस मुनाफकत के ऊपर अगर हमें मुनाफिक कहा जाए तो हमें बुरा लगता है। अगर हम रिश्वतस्तानी, चोरी, तोहमत तराशी, ऐब तराशी कर रहे हैं, अगर हमें उसके ऊपर राशि कहा जाए तो हमें बुरा लगता है। हमें ऐब लगाने वाला कहा जाए तो हमें बुरा लगता है। हम तो इस मुनाफकत के अंदर भी मुनाफकत कर रहे हैं। ये जो ग्रुप बन रहा है दोस्तों, ये ग्रुप शैतानियत को जाहिर कर रहा है। शैतान डेफिनेटली एक ही था,
عزازیل اس کا نام تھا، لیکن اس کے تمام کارندے، جیسے کہ ہم اللہ کے لیے کام کریں گے تو ہم حزب اللہ کے اندر آ جائیں گے، لیکن جو ہی ہم شیطان کے لیے کام کرنا شروع کریں گے تو ہم حزب الشیطان کے اندر چلے جائیں گے۔ ہم اپنے کرتوتوں، اپنے کارناموں کی وجہ سے اپنے گروپ کے اندر پہچانے جائیں گے۔ اگر تو ہم سیدھے رستے کے اوپر ہیں تو ہم ہدایت کے اوپر ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم حزب اللہ ہیں، لیکن جو ہی ہمارا رستہ کٹتا ہے، نیچے گرتے ہیں، ہم اس ڈی ٹریک ہوتے ہیں اس رستے سے، تو ساتھ ہی ہم حزب الشیطان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیسی مزے کی بات ہے، ہمیں کہا جائے کہ یہ شیطان کے ساتھی ہیں تو ہمیں برا لگتا ہے، لیکن اپنی حرکات کے اوپر ہم نے نظر نہیں ڈالنی، ان کو ٹھیک نہیں کرنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو ان کی اس طغیانی کو بڑھاتا چلا جاتا ہوں۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک بہت خوبصورت ایک چھوٹی سی مثال اس کے ذریعے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک بدتمیز اور بے لحاظ بچہ ایک بزرگ کو گالی نکالتا ہے۔ اب بزرگ بہت جہاں دیدہ تھے دوستو، انہوں نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا، اس کو تھپکی دی اور اس کو جیب سے 10 روپے نکال کر فار ایگزامپل اس کو دیے اور کہا یہ تمہارا انعام ہے، واہ تم کتنے بہادر ہو۔ لیکن اس کی تھپکی کے پیچھے، اس انعام کے پیچھے انہوں نے بتا دیا کہ آگے چل کر آنے والا جو وقت ہے وہ تمہیں خود بتائے گا کہ تم کس طرف جا رہے ہو۔ اب اس لڑکے کا اور حوصلہ کھل جاتا ہے، وہ لوگوں کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، بکواس کرنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کے اوپر تہمت ترازیاں اور کسی کا لحاظ نہیں کرتا، اور آخر کار دوستو وہ اس کا خمیازہ بھگتتا ہے اور اس کو اس کا خمیازہ اپنی جان کے ساتھ چکانا پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے دوستو اللہ تعالی کی چکی بہت آہستہ سے کام کرتی ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ ایک دم سے کسی کو پکڑ کر ختم کر دیں اور اس کو جھٹکا دے دیں، نہیں، ان کی چکی بہت آہستہ سے کام کرتی ہے، لیکن وہ بہت باریک پیستی ہے۔ انگلش کے اندر کہتے ہیں God's mill grinds slowly but it grinds exceedingly small۔ تو دوستو ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار ہمیں اس چکی کے اندر پیس مت، ہمیں اس سے باہر نکال، لیکن اس کے لیے ہمیں پہچاننا پڑے گا کہ ہم منافقت کی حدود کے اندر تو داخل نہیں ہو رہے، کیونکہ منافقت کی جگہ دوستو درک اسفل ہے۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو اس منافقت سے محفوظ فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي